സോനോജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾ നല്ല അടിപൊളി ആളാണ്. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ മാസമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ എന്നിട്ടും വർഷങ്ങളോളം പരിചയമുള്ള പോലെയാണ്. ആൾ നല്ല കെയറിങ് ആണ്, ഹംബൽ നേച്ചറാണ്, നല്ല കൂളുമാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തൊരുമി നന്നായിട്ട് പോകാനുള്ള ആളാണ്. സാരിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നോ ഈ കല്യാണ സാരിയുടെ? இரண்டு மனமிணைய இணைய இணைய பிறந்த பயனடைய அடைய அடைய ஊர் பார்க்க கை கோர்க்கும் நாள் வந்ததே என்னாலும் அன்போடு கூட்டிலே ஒரு ஓரமாய் இருந்தேனடா கண்ணா, வரமாகவே நீ வந்ததால் திளைத்தேனடா. திசையின்றி நான் தேடி திரிந்தேன் தனியாகவே கண்ணே, ஒளியாக நீ என்னை சேர்ந்ததால் விழித்தேனடா.